Shalom, my Indonesian brothers and sisters. My name is Rabbi Dr. Itzhak Shapira and I'm here with More Andre Widodo. Salam saudara-saudara Indonesia, nama saya Rabbi Dr. Itzhak Shapira dan Rabbi bersama More Andre Widodo. We'd like to bring you a very special Shiur Torah today from the historic synagogue in Colombo, Sri Lanka. Rabbi hendak membawa suatu siur yang spesial dari sinagog mesianik di Sri Lanka. After the conference that we have had, the call of the remnant in Jakarta, it is important for us to keep on pushing forward. Setelah conference kita di Jakarta, yaitu panggilan kepada yang tersisa, adalah suatu hal penting supaya kita bisa tetap maju ke depan. Now, I would like to remind you that now we are taking application for Yeshivat Tshuva Indonesian, so make sure you go to id.tshuva.tv and sign up. Jadi pastikan ya bahwa kita akan tetap maju ke depan dengan masuk menjadi murid di Yeshiva dengan mengklik di id.sufu.tv. Silakan klik dan daftar. At Simchat Torah this year, we are excited to open the yeshiva in Indonesia, in Basra. Dan pada saat hari raya Simchat Torah, Yeshivat Tshuva Indonesia akan beroperasi secara penuh dalam bahasa. We also remind you that every Monday, 8 a.m. in the morning, we have live a Rivka journey. We started. Make sure you get this book into your hand. It's available now in Indonesia, the Rivka Remnant. Dan pastikan setiap hari Senin pagi jam 8 pagi, Rabbi akan mempunyai siaran khusus perjalanan tentang Rivka, dan pastikan ya teman-teman memiliki buku yang tersisa dari Rivka dalam bahasa Indonesia. Now we are very short. This time is short. We are almost in Rosh Hashanah. Dan waktunya sekarang sangat singkat ya. Kita sudah mendekat Rosh Hashanah. And I would like to take a few moments with you today and a few days before Rosh Hashanah to give you an important shiur to prepare us to Rosh Hashanah. Dan Rabbi ingin membagikan sedikit syiur untuk mempersiapkan diri kita semua menghadapi hari raya Rosh Hashanah. While it is true that the biblical day the name Rosh Hashanah does not exist in the scripture. Dan penting diketahui bahwa nama Rosh Hashanah tidak tertulis di dalam kitab suci. But Jewish tradition teaches us that this is the day that God created the world. Tetapi berdasarkan tradisi agama Yahudi dikatakan bahwa hari raya Rosh Hashanah ini adalah saatnya Hashem menciptakan alam semesta ini. But there are other names for Rosh Hashanah that are clearly mentioned into the scriptures. Dan ada banyak nama lain daripada hari raya Rosh Hashanah ini yang disebutkan di dalam kitab suci. For example, in the book of Leviticus chapter 23, ambil contoh di dalam kitab Imamat pasal 23, we read about the first day of the 7th month. Dikatakan tentang hari pertama di bulan yang ke-7. And we see this in mentioning of the word Yom Teruah. Listen to what it says about this day. Dan dikatakan di dalam kitab Imamat tersebut disebut sebagai hari Yom Teruah. Dan perhatikan kata tersebut. The word Teruah is the word of the blasting of shofar. Dan kata teruah itu artinya adalah bunyi dari tiupan shofar. There is some sort of announcement and proclamation on this day. Dan ada semacam pengumuman dari surga atau proklamasi dari surga dari hari ini. But it's also here in the text, you have another name. Dan di dalam teks ini juga ada nama lain daripada Rosh Hashanah. In Leviticus chapter 23 verse 23. Di kitab Imamat 23 ayat 23, it's also called Yom Zikaron. Disebut juga sebagai Yom HaZikaron, Meaning the day of the remembrance. atau disebut sebagai hari peringatan. When we are remembering something very important, we're going to talk about this today. We are talking about specifically, remember the story of binding and what Abraham our father did. Dan hari peringatan apa? Dan pada hari raya yang spesial ini kita mengingat tentang hari peringatan ketika Abraham mengikat anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Thirdly, it's called here in the text Yom of Mikra Kodesh, Holy Convocation. Dan nama lain disebut sebagai hari raya pertemuan kudus. And of course, it's called it also Shabbat Shabbaton, meaning Sabbath of Sabbath. It's like a double Sabbath. Dan juga nama lain hari ini disebut sebagai hari Sabatnya Sabat atau Shabbat Sabaton. Now, we have to understand the continuity of what we call the Chagim and the Moadim. Dan kita harus mengerti kelanjutan yang disebut dalam bahasa Yahudi Ibrani disebut yaitu Moadim atau hari raya. Let's understand God the kind of continuous map from Elul 1. Ya. Coba mari kita lihat ya perjalanan dari mulai tanggal 1 bulan Elul.
Okay, so in Elul we have this expression in Hebrew, makadim trufa lamaka. Di dalam bulan Elul ada kata di dalam bahasa Ibrani disebut makadim trufa lamaka. Meaning God always provide a remedy before He provide the judgment. Yang artinya adalah bahwa Hashem selalu menyiapkan penebusan sebelum hari raya penghakiman. And what is this great remedy that He provide us? Dan apa resep kesembuhan yang Hashem siapkan buat kita? Is the remembering of the shofar. That's why we blow the shofar for 30 days. Ability to make a teshuvah, because judgment, believe it or not, has already started during those days. Adalah pada selama bulan Elul ini adalah kita membuat teshuvah karena kita tahu bahwa hari raya penghakiman akan datang dalam bulan Rosh Hashanah. Now, 30 days later, 30 hari setelah tanggal 1 bulan Elul, God judges humanity. That's called Rosh Hashanah. Dan 30 hari setelah bulan Elul, Hashem melakukan penghakiman atas dunia ini yang disebut sebagai Rosh Hashanah. And that's why we hear the sound of the shofar. We're asking for God to awaken the mercy to Abraham, our father. Itu sebabnya selama bulan Elul kita mendengarkan tiupan suara shofar untuk mendapatkan kemurahan dari Abraham Bapa kita. 10 days after that, 10 hari setelah Rosh Hashanah, so again, we realize there's a king. kita mengerti pada saat hari Rosh Hashanah, kita mengerti ada raja. And that's why we say the king is in the fields. This is the day to say the king of the field. We need to recognize that there is a king. Itu sebabnya tema selama bulan Elul kita menyadari bahwa raja ada di ladang. Itu sebabnya itu tema selama Rosh Hashanah. Indonesian brothers, but think about it. If there is a king, saudara-saudara di Indonesia perhatian, jika ada seorang raja, that means there is also a kingdom. Itu artinya juga ada kerajaan. So in those 10 days between Rosh Hashanah and Yom Kippur, also known as the Yamim Noraim, the day of awe, itu sebabnya dari hari raya Rosh Hashanah sampai hari raya Yom Kippur disebut sebagai hari raya yang gentar atau the day of awe, the terrible days. Hari raya yang gentar, Yamim Noraim. And the reason those days called the day of awe is because those days we recognize, hey, we have broken the laws of the kingdom, because if there's a king, there's a kingdom. Karena pada saat 10 hari masa-masa yang menggentarkan itu, kita disadarkan bahwa ada raja dan juga ada kerajaan, dan kita sudah melanggar semua peraturan dalam kerajaan tersebut. So for 10 days we are considering all the laws of the kingdom that we have broke. Jadi selama masa 10 hari dari Rosh Hashanah sampai Yom Kippur, kita mengintrospeksi diri kita sudah berapa banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan ketika melanggar peraturan dari kerajaan. And in these 10 days we do no longer hear the sound of the shofar. Dan selama masa 10 hari dari Rosh Hashanah sampai Yom Kippur, kita tidak lagi mendengar suara tiupan shofar. Because now the shofar sound is being replaced Karena sekarang suara shofar sudah digantikan with another voice. dengan suara lain. Our voices become like a shofar crying to the heaven. Yaitu suara kita sendiri ketika kita nangis ke surga. And we intensify our slichot, salach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Dan kita akan menaikkan intensitas kita dalam melakukan selichot, yaitu permintaan maaf, selah lanu. And then on the 10th of Tishrei, dan pada tanggal 10 bulan Tisri, we are entering it's what's called Yom Kippur, where we stand in judgment for the sins of the kingdom that we have committed. Dan kita akan berdiri di tahta penghakiman Hashem, di mana kita menghadapi raja di atas segala raja, atas semua pelanggaran yang sudah kita lakukan terhadap peraturan hukum di dalam kerajaan. That's where the final verdict is being delivered individually on each one of us. Dan itulah saatnya keputusan dari raja tersebut yang akan menghakimi kita satu persatu, per orang per orang. Where each and every one of us is being signed up in one of 3 books. Dan nama seseorang akan dicatat di dalam 3 kitab. The book of the righteous, buku kitab orang benar, the book of the wicked, buku kitab orang-orang jahat, and what's called the book of the Benonim, the book of those in between. Dan yang ketiga disebut buku Ben-Onim, yaitu buku tidak jahat dan juga tidak baik, masih di tengah-tengah. Even the book of Revelation tell us that each and every one of us, he said the books are open. It's talking about those books. Dan bahkan di kitab Wahyu dijelaskan 3 buku tersebut dibuka saat itu. And then once we subscribe to this book, dan ketika nama kita dituliskan di salah satu dari 3 kitab itu, 5 days later, 5 hari kemudian, we
cry out to God, and 5 days later, God has started the Sukkot, which is called the season of our joy, because it gives us a chance to rebuild something. Dan 5 hari kemudian setelah Yom Kippur, kita bersuka cita di hadapan Hashem karena Hashem memberikan kita kesempatan, belas kasihan untuk bersuka cita. And we built Sukkah. Dan itu sebabnya kita membangun Sukkah. Do you remember the question that they asked Yeshua? Dan ingat pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Israel kepada Have you Yeshua, come to restore the fallen Sukkah of David? kapan engkau akan datang untuk merestorasi Sukkahnya dari Raja Daud? There's no accident why we're building a Sukkah, because Sukkah represents a picture of the kingdom. We are actually thanking God for give us another year to now establish the tabernacle of David, establishing the kingdom. Tidak ada alasan pada hari raya Sukkot tersebut kita membangun kemah atau pondok daun buat Raja Daud yang adalah gambaran dari pembangunan kerajaan di muka bumi ini. So how should we enter to this wonderful cycle? Jadi bagaimana caranya kita bisa ikut masuk merayakan siklus yang luar biasa ini? Let me summarize it to you in the first shiur. Biarkan Rabi untuk menyimpulkannya dalam siur yang pertama ini. Number one, knowing that there is a king. Nomor 1, teman-teman mesti mengetahui bahwa ada raja. And knowing that the king is coming soon. Dan ketahuilah bahwa raja itu akan segera datang. Number two, understanding that if there is a king, there is a kingdom. Nomor 2, teman-teman harus memahami jika ada seorang raja, maka raja tersebut mempunyai kerajaan. Number three, take responsibility for the sins against the kingdom. And this is something importantly. We have sinning. When we sin against others, we are sinning against the kingdom. Dan nomor 3, teman-teman harus mengerti jika ada kerajaan dan di situ juga ada peraturan, dan kita harus menyadari berapa banyak kita telah melanggar peraturan-peraturan kerajaan tersebut. Pada saat kita berdosa kepada sesama kita, itu juga artinya melanggar peraturan di kerajaan tersebut. Number four, take responsibility. Nomor 4, ambillah tanggung jawab. Meaning repent. Artinya bertobatlah. And number five, Nomor 5, as God forgive you, ketika Hashem memaafkan, commit to establish the tabernacle of David. harus membuat komitmen untuk membangun tabernakel atau pondok daun dari Commit Daud. to be a kingdom builder. Berkomitmen untuk membangun kerajaan Hashem ini. And this is, friends, the formula for the last days. Dan ini teman-teman ya, formula untuk akhir zaman. Join me in the next couple of days as we continue this series, preparing us for the Rosh Hashanah. Dan gabunglah bersama kami ketika kita akan melakukan seri pengajaran persiapan untuk Hari Don't Raya Rosh forget to Hashanah. subscribe and like this broadcast. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan kasih tanda like pada siaran ini. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia.